अलग प्रकार ना पूरा सीरियसली बोला अलग प्रकार देख लिंतु। जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थे स्वागत करुँ आपको आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स पाखापाखि 10:45 कि 50 हो एत पर्यटन मुझे खाई ना कहीं कहले मुझे सत कथा कहूँ मुझे बस रिल्स देखुली इंस्टा मैंने टोटाली माइंड कम करूला मुझे जानी पानी टाइम एत शीघ्र मैंने केमी चलीगला मुझे जानी। तो 10:45 पाखापाखि ना भोक बहुत जोर लगलानी बाबा भी ना माँ भी ना घर बिल्कुल जाइए। तो मुझे देखी दूसरी पाखापाखि किस आगे हूँ देखी दूसरी तापर लेकिन आपको जाऊँ। तो एटा देख लो आज नड़िया गछ आज मैंने सब डाब है डाब भी छाणी आज है डाब भी छाणी तो सही आगे पड़ी बाकी मुझे आपको देखा कौन कौन करुँ। तो फ्रेंड्स बर्तमान मु पखाड़ खामी आ पखाड़ खाइमी कि गोटे बनते हम कहीं घर काकुड़ी भी ना काकुड़ी भी सरी ना काकुड़ी खाई दिखाती। बाकी बर्तमान मुझे देखुची मुझे बनैमी मु अंडा भाजी नहीं आपको देखेमी है देखो आपको देखु ये देख लुँ मु प्रथम रू एटा माने गुड़े रखी है फास्ट कहीदे मैंने कैमेरा धरिया कहीं ना तो मुझे एकला वीडियो बनाऊँ तो से मुझे गोटे हाथ धरिकी तो वीडियो बन पार्मी ना गोटे रखी भी होना मुझे ट्राइपॉड गोटे आनी पाऊना देखिए नुआ ट्राइपॉड जो गोटे हम तो नुआ ट्राइपॉड आने गोटे। बाकी ये देख लुँ कौन कौन मिक्स कर देखे दूसरी ये तो आपको देखिए एटा हूँ अंडा तापर कंचा झाड़ पड़ी तापर पियाज गुआ पड़ी मो पियाज माने सीरियसली कौन कहले मैंने मो पियाज ठीक से काटी पार ना या हूँ कथा मैंने मुझे भी प्राक्ट करना माँ सब करते सी करके दियो आज ना बोल कि बनदेनी गोटे। बाकी देख लो लुण देती हलदी देती है एमती मिक्स कर देती है। बाकी ये देख लो ये अच्छे आम गैस ये बनवा आम तो बर्तमान गैस टाक फिट करके कढ़ई बसई आपको देखो ठीक अच्छे। तो ये पाखापाखि थी यहाँ देख लुँ यहाँ रहा लाइटर कर हाँ लाइटर ये देख लुँ गैस टाक ऑन करदे। वाओ मु भी आज रांधि मु भी आज पाखर रांधा शिखी कौन भावुँ आपने कौन करें सब करें आपड़ भी चाहिए सब किसी करेंगे। ये देख लुँ ये ऑन कर दे गैस ऑन होगा कढ़ई कढ़ई को लेकिन ऊपर बसईदे मु सीरियसली कहीदे है ये कौन कहले आगु है गोटे वार्ड को मुझे बार बार यूज करूए मो भिडियो एवं कौन होजे भी जानी पार नहीं माने ये सीरियसली वार्डटा को बेसी यूज कर बेसी नोटिस करी आस्ते आस्ते इम्प्रूव करी ठीक ठाक कले ठीक है। बाकी यहाँ आम घर पिछ भर जो देखिपे बाकी ये कढ़ई देखो बसी देती है ये देख लुँ अंडा अच्छी तेल ही आने कौन करी तेल न पकड़े कौन सेमती करदेवी ना कौन खाली टिके आप रुहतु तेलटा जा फटकी जी फटकी लेके आसूँ। फ्रेंड्स फाइनाली एटा रहा तेल बोतल एटा तेल आनी सारी बर्तमान तेल ढाड़ी आपको देखा आपको ठीक अच्छे। यहाँ देख लुँ बाकी ये मो काका भी आसी जाते धरदेवी से मोबाइल टाक धरवे बाकी मुझे करके आपको देखें ठीक अच्छे लियो ये देखा। तो देख लुँ फ्रेंड्स एटा रहा तेल है तेलटा को बर्तमान पकईदेवी तापर जाके आपको देखा बसी करूँ तो फ्रेंड्स देख लिया तो देखिए मुझे बसची बाकी ये रहा तेल पकई दी सीरियसली तेल पकड़ने जो पानी किसी बुंदा रही जाए कड़ार तेल पकड़ जो फटफट गोटे करे ना माने मुझे डर मैंने दूर देखने लगे मोटे भी दूसरी मुझे बसती है बाकी ये देख लो एमती किसी अच्छी बाकी मुझा को धरी दिए तेलटा गरम हो तेलटा टिके खाली गरम हो जाए छाड़ी तेलटा टे भलसे बुले देलु कढ़ई हाँ तेलटा को बुलेदेवा एटा को किस उड़िया खड़िका कहते बाकी एटा आम किस चट्टू 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 मोर प्रैक्टिस नहीं है माने मु करि पार थानी मु का भाई गोटे केतले गोटे केही न रहिनो मु एकला एकला करि पके। बाकी फ्रेंड्स पाखापाखि मत लगुच तेल टे गरम हो सारी बर्तमान टे देदेवा देखिए एकाबले देदेमी तो पाखु टे आसी देख बाकी ये देखु कढ़ई गरम हो गला एबे अंडा आमलेट हो देखो आज
ଦେଖ ମତେ ଦିଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବସେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହାଲକାର କ'ଣ ନା ଗରମ ଅଛି ସେ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା କରିଦେମି ଏ ବଡ଼ ଦରକାର ମୁଁ ଏକଲା ଖାମି ନୂଆ ନୂଆ ବନଉଛି ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ନା ନୂଆ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବେନି ବାକି ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇବା ଆଉ ସେଇ ସାରିଲନି ପ୍ରାୟ ନା ନାଇଁ କୋଡ଼ା ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ପୁରା ଖରାପ କରିବ ଉଲ୍ଟେଇବି ହାଲକା ହାଲକା ହେଇଗଲାନି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ହାଲକା ହାଲକା ଉଠେଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏରକମ ମାନେ ମା କରନ୍ତ ତ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କରୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଫାଇନାଲି ଶିଖିଛି ଭାଇ ମୋ କାକାକୁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ମୋ କାକା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି ନା ମୋତେ କେତେବେଳେ ବି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ମାନେ ସତ କହୁଛି ଏଇଟା ବାକି ଅଲଗା କେହି ରହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବା କାକା ରହିଲେ ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେନି ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ହଉ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଏକା ତ ଖାମି ଆଉ ଏକା ଖାଇବାର କିସ ଅଛି କିଏ ଦେଖୁଛି ଦାଦୁକୁ କାକା କହିଲେନି ଦାଦୁକୁ ଏଇଟା ଦେଇଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି କହିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ପଇଡ଼ ବି ଛାଣିଆ ହେଲା ମତେ ଗୋଟେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ବାକି ହଁ ସିଏ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇସାରିଲେନି ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ବାକି ଏଇଟା ହେଇଗଲାନି ହେଲା ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ କମେଇଦେବା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ହେଲା ହେଇଛି ବାକି ଖାଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଗେ ଉଠେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇଲବା କଟିଆ ଥାଳିଟାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇଲବା দিয়ে ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଦେଖା ଆସିକି ଦିଶୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା ପୁରା ସିରିୟସଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ସେଇଟାକୁ ଉଠାଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି ଦୁଶ୍ଚିତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି ସେଇ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାକି ଏଟାକୁ ଆଗେ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ରଖିଦେଇକି ଏ କଢ଼ାଟାକୁ ଆଗେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ମାନେ ଏରକମ ଟିକେ ଭଲକି ହେଇଛି ହେଲା ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋଭ ଲାଗୁଥିବ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ଖାଉଛି ମୋତେ କେତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବାକୁ ତେବେ ନିଜେ ବନେଇଛି ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଛି ହେଲା ବାକି ଏଠି ଦେଖିଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପଖଳ ଅଛି ହେଲା ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭର ସମୟ ପାଇନାହିଁ କାଟିତେ ପିଆଜକୁ ସେଠି ଗୋଟା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବାକି ଏଠି ଦେଖିଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ହେଲା ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇମି ଆଉ କହିମି ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ବନେଇଛି ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ଭଲ କହିଦେବି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି ଏଠି ଆଗେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲକି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଡ଼ କିଲୋ ହେବା ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ କି ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବା ଯେନ୍ତା ଗରୁ କୁଣ୍ଡା ଖାଏ ଏମିତି ଟିକେ ନେବା ଏଇଟା ଦେଖିଲନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ହେଲା ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଏକଲା ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ କିଛି ଧରିବାର ନାହିଁ ବାକି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଏଠି ମଜା ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲେବା
अलग प्रकार मजा। तो फ्रेंड्स बर्तमान खाई दिए आगे खरा भी विश्वास करूँ देखो बहुत जोर खरा है खाईदेमी आगे